नमस्कार समस्त को आज मोर गोटे बड़ बहुत बड़ सौभाग्यर कथा आज गोटे एमतीका कार्यक्रम में भाग नहीं गोटे एडे बड़ संस्था भितर मु गोटे पार्ट हो जाइए से संस्था होती जे बालेश्वर को भल पाती बालेश्वर उन्नति चिंता करती एवं बालेश्वर पूर्व इतिहास को सांगे धरी भविष्य निर्माण करिवार स्वप्न देखती बालेश्वर उन्नयन जो समिति होती बालेश्वर उन्नति कथा जो माने चिंता करती तो मु फास्ट भाभी ये कार्यक्रम ना बालेश्वर महोत्सव देते बालेश्वर मेला देते किंतु से देते कोसंब मेला अवश्य सूर्य को टर्च लाइट मारिवा जहाँ कोसंब अर्थ कौन प्राय आपन को बुझेवा सैया जे जिमिति ओडिशा आगुरु थिला उत्कल उत्कल पूर्व थिला कलिंग ता पूर्व थिला उड्र तो सेमिति ये बालेश्वर रो पुराना नाटा थिला कोसंब तेणु पुराना इतिहास को सांगे धरी नुआ बालेश्वर गढ़िवार स्वप्न देखिथिबा बालेश्वर उन्नयन कमिटीर समस्त कर्मकर्ता मानकु मो तरफरु अजस्र सम्मान एवं भल पाइबा मु जेतेबेले आसिकी पचारली जे जो संस्था हिजी यार सेक्रेटरी किए प्रेसिडेंट किए मते जने भाई कहले आमर एटी सबु सेक्रेटरी सब प्रेसिडेंट मु कहली ये गोटे किमिदिया कथा गोटे एडे बड़ संस्थाटे करछ तमर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नांदी कहली एटा कोन संस्था ये परा बालेश्वर को भल पाउथवा लोक मानकर कथा एटी आमे किमिदि कहबा एटी सेक्रेटरी ये प्रेसिडेंट की मु ना तथापि गोटे कुह से मते कहले पपु कहले देखिया कोणार्क मंदिर किए तैयारी करतिले मु कहली लांगुला नरसिंह देव ना लांगुला नरसिंह देव जदि कोणार्क मंदिर तैयारी करतिले 1200 बढ़ई को मूलार चुपा छड़ौतिले 1200 बढ़ई करंती रजा को ना रे जाए एटी मुंड देखांती केशु भाई किंतु लागी पड़ंती एटी हजारे पिला तो ए संस्थार मु जेतेबेले पचारली किए कौन ना आमर भगवान बाबू अछंती प्रेसिडेंट एवं केशु भाई जी भारत रे कला एवं संस्कृति स्थापत्य को भल पाउथवा लोकटे जी थी सी केशु भाई को ना शुणी मत लगिला जे सतरे से भाया लोक गुड़ा ही यही भाया काम करें तेणु समस्त कर्मकर्ता एवं केशु भाई भगवान भाई गोटे जोरदार ताली हो जाऊ प्लीज डी गुटे नई आईला गोटे जगार एमती मेली गला पुणी आगे जाकि जोड़ी गला से जो मझीर गोटे त्रिभुज हो गला त्रिकोण भूमि से जगटा ना कटक केतेबेले महानदी जदि जोर पानी आछिबो कटक बुड़ी जीवो किंतु सेठी समस्ते थिले समस्ते बुझुथिले किंतु केही कहू नथिले बाईमुंडी बोलिया गोटे बुढ़ा ता जीवन जाकर साहिता संपत्ति जो टंकिया चारणी आठणी मेचे रखीला गामुछारे बांधिकी नहीं रजा पाखे पहुंचला कहला रजा मोर एतिकी पैसा अच्छे पैसा नियो गोटे ब्रिज कर दियो नले कटक काली बुड़ी जीवो तो रजा कहले कहारी मुंडरे पशुनी ये बुढ़ा कौन एतिकी पैसा आनीचु ये कौन हम ना मो जीवन जाकर संपत्ति मुझे जोर रे चाहे रजा कहले तो पैसा नहीं जा किंतु कटक गोटे बंध है आज पर्यंत कटक बंची तेणु कटक को एबे कटक न कहीकि लोक बाईमुंडी नगर बोली भी कहते तो यही उन्नत चिंता रखि उन्नयन समिति बालेश्वर उन्नयन समितिर समस्त कर्मकर्ता एवं केशु भाई भाया पूज्य लोक भगवान बाबू भाया पूज्य लोकंकर जो चेष्टा गोटे जोरदार ताली हो जाऊ प्लीज ये ताली आपण मारिदेले कोटिए टंका मिलबनी किंतु आसंता वर्ष ये कार्यक्रम को आहुरी उत्साहर सहित करने भीतर गोटे बल मिल तो समस्त को मो तरफ कृतज्ञता बालेश्वर जिला मु मयूरभंज पिला किंतु मते समस्ते कटक भुवनेश्वर बालेश्वरिया बोली डाकती कारण हूँ मो घरटा बालेश्वर सरी मो घर आरंभ तेणु बालेश्वर पूरा छांट कांट मो उपरे प्रभाव पड़ी पूरा मु भी कहे खाइते हम जाइते हम सुर गोटे पुलर सुरर गोटे पुल उपरे चोर गोटे थिला सी आसिक जनकर जूता दीटा नहीं पड़ेला यहाँ आपन को नेचुराल लगुथ आम कथा भाया कि भुवनेश्वरिया अलगा स्वर गोटे चोर अच्छी गोविंद गोपाल जिते पोल उपरे बसते से चोरटा आसिक जोता नहीं गला आमर से अभ्यास नहीं सुरर गोटे चोर अच्छी गोविंद गोपाल जिते पोल उपरे बसते से चोरटा आसिक जूताटा को नहीं पड़ेला मुझे फास्ट भुवनेश्वर गली आप विश्वास करेंगे मोर यही कथा गुड़ा धोइले कहले बालेश्वरिया हम ना किंतु इंटरेस्टिंग जानी था सब बेले मुझे जानी आकाश छुईबार आपत्ति ना कि माटी छाड़ा कथा नुह मोर सही लैंग्वेज मो सही स्टाइल ही मत लोकों पाखे परिचित देला मु गर्व करे जे मो भाषा को मु छाड़ी नहीं जगह को नमस्कार कली कमिटीर कर्मकर्ता मान को नमस्कार कली मोर इच्छा मुझे भाई ए वोटटा दब
ତାହେଲେ ଫଡ଼ିଆ ବଢ଼େଇଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଟାଇମ୍ ହବନି ଇଏ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଦେଇଦେଲି ନେଇଯିବେ ଯେତିକି ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ହାତ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର। ସବୁଠାରୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ କଲରଫୁଲ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିବା ମୁଣ୍ଡ ପିଲା ଯଦି କୋଉଠି ଖୋଜିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଲରଫୁଲ ରଙ୍ଗିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ ସବୁଠୁ ଟୋକା କହିଲାରୁ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଢ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିବା ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଣେ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ କେଶୁ ଭାଇ କେବଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଧଳା ରଖିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବ 65-70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଫୁଲ ପକା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ମୁହଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମଉସା ଥରେ ଡାକିବ ମାରି ଗାଲ ଫୁଲି ଚପେ ଶଳା ମୋ ବୟସ ଛୁଆ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ମତେ କହିଲା ବୁଢ଼ା ଯାଉନି ବେ ତୋ ବାପୁ କହିବେ ଭେଣ୍ଡି ବୁଢ଼ା ନା ବାଇଗଣ ବୁଢ଼ା ବେ କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା। ତେଣୁ ଯେତିକି କଳା ବାଳିଆ କଳା ଚୁଟି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଛପର ପଚି ନାହିଁ କେଶୁ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ସବୁ କଳା ଚୁଟି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାତ ହେଲା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ତ ଖାଲି ଇଆଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି ପଳେଇଲେଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯଦି ହାତ ଅଛି ଗୋଟେ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ଲାସ୍ ଓ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ହାତ ହଲଉଛି ବେଳେ ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ। ଭାଇ କହିଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ କହିଲା ବେଳେ ଟେକୁନି ଭଉଣୀ କହିଲା ବେଳେ ଟେକି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ। ଏବଂ 2015 ମସିହା ପରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ୍ରି ମେଣ୍ଡ୍ରି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମିଙ୍ଗିଡ଼ି ବାଚା ଯେତିକି କ'ଣ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 2015 ପରେ ଭାଉଜ ରାଣ ପକେଇ କହିବ ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଛୁଆ ସତ କହିବ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଛୁଆ ଅଛି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଚାର ନାକେ ନାକେ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆ ମାନେ କୋଉ କଥା କହିବି ମାନେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଏବେ ଛୁଆ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବେଳେ ତ ଏମିତି ହଉନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗବେଷଣା କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଯେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଲି ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହନ୍ତି ମୋର 21 ବର୍ଷ ମୋ ଭାଇର ଏବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା 21 ଦିନ ଦେଖିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଟିକେ 21 ବର୍ଷରେ ଜାଣୁଥିଲି ଆଜିକାଲିର ପିଲା ତାକୁ 21ରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ ସବୁ ହଁ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରେଲର ପଳେଇ ଆଇଲା ମତେ ଦେଖ ମାନେ କହୁ ସେଗୁଡ଼ା କାଳେ ବୁଝିପାରିବେନି ନା କୋଉ ସାଇଜ୍ କଥା କହୁଛ ମାନେ ବାପା ମା ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରୁଛନ୍ତି ମିସ୍ କଲ ଡାଏଲ କଲ ନହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟିକେ ନହେଲେ ଏବେକାର ଝିଅ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏତିକି ନା କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତା ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳି ଘାଣ୍ଟିବେ ଏଇ ଛୁଆ। ଅଧିକାଂଶରେ ବାପା ମା ଛୁଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ନା ଇଏ ଧୂର୍ତ୍ତ ଇଏ ଛୁଆ ଆଙ୍କ କଥା କହିବି। ଏବେ ଏଇ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସାର୍ ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ SS କୁହାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସିଏ ଯୋଉ ଟୋକା ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ସିଟି ପାସ୍ କରିକି ପଳେଇ ଯାଇକି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲରେ ପଶିଲେ ସିଏ କହିଲେ ବି ଛୁଆକୁ କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ପିଟୁଛି ଆବେ ଇଏ ଛୁଆ ମାଲ ବାପଲ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ ମାଡ଼ ଏବେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ କହିକି ଇଏ ଟୋକା ସାର୍ ଗଲେ ବୁଢ଼ା ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ସାର୍ ତମେ ଛୁଆକୁ ପିଟୁଛ କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ବୁଢ଼ା ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ ବଲା ବେ ଛାଟ ନ ଖାଇଲେ ଚାଟ ବାହାରିବେନି ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ମଣିଷ ହେଇଛୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବେମୁରୁଗା ହେଇଯିବ ନ ପିଟିଲେ ଇଏ ଟୋକା ସାର୍ କହିଲେ ନା ଲୋ ଆଉ ସେ ଧନ୍ଦା ହବ ନେଇ ଲୋ ଏବେ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଗଲାଣି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ତାମାନେ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ତମେ ପିଟିବ ଏକ ତ ଆରେଷ୍ଟ ମାରେଷ୍ଟ ହବ ୟା ପରେ ଛୁଆ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲେ ବି ନିୟମ ହେଇଯିବ ସରକାର କହିବ ତମେ